নেতৃবৃন্দ, 3 দিনব্যাপী মাহফিলের আজকে শেষ দিন। আপনারা যারা মেহরবানি করে এই মাহফিলে হাজির হয়েছেন, সময়টা যাতে আমরা বেকার না কাটে এর লাগে আমরা খুব খেয়াল করতাম। আজকের মাহফিলে ওলামায়ে কেরাম তারা দাওয়াত করা হয়েছে, অনেকেই তশরিফ আনছেন। ইনশাআল্লাহ যথাসময়ে তারা দেশটাকে আমরা মূল্যবান বয়ান শুনব। তো মাহফিলের কার্যক্রম এখন আমরা মুখতসর জিকিরের মাহফিল করব এবং এই মাহফিলের শেষেও বুখারী শরীফের খতমত দোয়া হইব, আরো বহুত খতমগুলো হয়েছে, দোয়া হইব। ইশালে সবার লাগে আমরা পড়া কিছু তিলাওয়াত করব, আমার লগই আপনারা পড়েন জানেন। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نفسي لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم آمين. اللهم أوصل ثواب ما تلوناه ونور ما قرأناه هدية لروح سيدنا ومولانا وشفيعنا ووسيلتنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أهل جنة المعلى وجنة البقيع وسائر الشهداء، ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين والعلماء العاملين والقراء والمفسرين وساداتنا الصوفيين المحققين، ثم إلى أرواح كل ولي وولية لله تعالى من مشارق الأرض ومغاربها في برها وبحرها أينما كانوا، وكان الكائن في علمك وحلت أرواحهم يا إلهنا يا رب العالمين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا. اللهم ارحم الجميع برحمتك واسكننا وإياهم بفسيح جنتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا إلهنا يا رب العالمين. اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا، اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا، واختم بالصالحات أعمالنا، واجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أي الله أمر الجوار قبول فرمان يا الله محفل الحاضر خالص تمہار واسطر بنائی دیو اللہ امرے خلوصیت ہدایت فرماؤ، ریا سماعت تک امرے حفاظت فرماؤ، کبیر حسد تک امرے حفاظت فرماؤ. اے اللہ امرے بزرگان کرام درجات بلند فرماؤ، ترى روحي فايزتي امرنا فايزي افكري ديو
अल्लाह बुजुर्गान किराम और वसीला हमर अंदर दिल दे रोशन कर दो अल्लाह हमरा ज़बान दे पाक साफ करिया देओ जे ज़बान दिया तुम्हार नाम लइले तुम्हें खुशी हुई जीवा हमरा ज़बान दे वाला सलाहियत इनायत फरमाओ सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जिकिर हो जिकिर हो जरा अभ्यास আছে जिकिर शरीक হইবা যারা কাজত নাই আপনারা নামাজটি নিরাই বইয়া হন না Stay the light up.
وأتمم علي نعمتك وارزقني وصولك التام. لا إله إلا الله 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 وأتمم علي نعمتك وارزقني وصولك التام. हाय मेरा दिल तमाशागाह शैतान बन गया था।
खजीना नूर की कसर शैतान बन गया अल्लाह दुनिया के समय दे परिष्कार दिल दिए हमरा रे पाठाइछे अल्लाह दुनियार बेड़ा जाल बंदी हइया दिलेर माঝে আমরা गंदगी पैदा करे लेছি আমরা दिल छिया হয়ে গেছে हाय अल्लाह बुजुर्गान किरामर वसीलाय আমরা अंदर दिल के रोशन করে दे যত যত বদখস্তি আমরা রাসে মওলা तमाम বদখস্তি থেকে পাক সাফ করিয়ে দাও ইল্লাল্লাহ 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 ইল্লাল্লাহ
ربي أنت مقصودي تركت الدنيا والآخرة لك وأتمم علي نعمتك وارزقني وصولك التام غفار تیرا نام ہے ستاری تیرا کام ہے دیکھ لو میری طرف میں بے نوا تیرے لیے کوئی نہیں میرا آسرا کوئی نہیں میرا ہمنوا بہتا پھرا دریا میں ہے اے خدا کوئی نہیں تیرے سوا فریاد میرا سن لے بھیک دو مجھ کو خدا بھیک دو مجھ کو خدا میں بھی قریب تیرے لیے اے اللہ বহুত মানুষ বহুত জাতের বেমারের মাঝে পড়িয়া বহুত কষ্ট করতে আসেন দোয়া চাইছে হে আল্লাহ বহুত জাতের পরিশানি আমরা আছে অনেক পরিশানির কথা দুনিয়ার কোন মানুষেরও কুলিয়া খোয়া যায় না আল্লাহ তোমার গোলাম বান্দি ওগুলো ফরিয়াদ করার জায়গা তোমার দুয়ার ছাড়া তো কোনো জায়গা আল্লাহ যার যে ফরিয়াদ আছে কবুল ফরমাও যার যে দুঃখ কষ্ট আছে মাওলা তোমার হাবিবের খাতিরে দূর করে দিও আল্লাহ বেকস বেমারি করে তোমার কুদরতি দাওয়া কানাত তাকি শিফা ইনায়াত ফরমাও আল্লাহু Allah
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله يا الله يا الله دلني بك علينا وارزقني الثبات عند وجودك ما أكون مناديا بين يديك يا العبد الضعيف مظهرا لذاتك ومنبعا لآياتك يا الله يا الله يا الله إلهي بعظمتك وجلالك وارزقني حبك يا رب أنت مقصودي تركت الدنيا والآخرة لك وأتمم علي نعمتك وارزقني وصولك التام صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم حاضرین کرام বন্দা আল্লাহর কাছে যত বেশি নত হইব এই বন্দা ভাই আল্লাহ তত বেশি খুশি হইব হযরত ইউনূস আলাইহিস সালাম মাছের পেটের আঁধেরির মাঝে যে সময় আসলা আল্লাহ পাকি তার নবীরে এই তসবিহ গাইয়া দিয়েছেন হযরত ইউনূস আলাইহিস সালামের যে সময় এই দোয়া পড়া আরম্ভ করলেন আল্লাহর মায়া লাগে দয়া লাগে মাছের পেটের আঁধেরির থেকে আল্লাহ তাকে দুনিয়ার আলোক বার করিয়া লইয়া আমরা যারা নানান জাতের পরিশানির অন্ধকারের মাঝে আছি আমরা মনিবর দরবারও আমরা সারেন্ডার করি নিজরে নিজে দোষী সাব্যস্ত করিয়া নত হয়ে যাই আমরা আশা করবো আমরা মনিবে আমরা ভাই দয়ার নজর লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাল যালিমিন লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাল যালিমিন লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني
من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه باب تسمية من سمي من أهل بدر في الجامع سيدنا شفيعنا سندنا ووسيلتنا النبي محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم سيدنا أياس بن البكير رضي الله تعالى عنه سيدنا بلال بن رباح مولى أبي بكر القرشي رضي الله تعالى عنه سيدنا حمزة بن عبد المطلب الهاشمي رضي الله تعالى عنه سيدنا حاتم بن أبي بلتعة حليف لقريش رضي الله تعالى عنه سيدنا أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي رضي الله تعالى عنه سيدنا حارثة بن ربيع الأنصاري رضي الله تعالى عنه قتل يوم بدر وهو حارثة بن سراقة وكان في النظارة سيدنا خبيب بن عدي الأنصاري رضي الله تعالى عنه سيدنا خنيس بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه سيدنا رفاعة بن رافع الأنصاري رضي الله تعالى عنه سيدنا رفاعة بن عبد المنذر رضي الله تعالى عنه سيدنا أبو لبابة الأنصاري رضي الله تعالى عنه سيدنا زبير بن العوام القرشي رضي الله تعالى عنه سيدنا زيد بن سهل أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه سيدنا أبو زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه سيدنا سعد بن مالك الزهري رضي الله تعالى عنه سيدنا سعد بن خولة القرشي رضي الله تعالى عنه سيدنا سعيد بن زيد بن عبد بن نفيل القرشي رضي الله تعالى عنه سيدنا سهل بن حنيف الأنصاري رضي الله تعالى عنه سيدنا زهير بن رافع الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأخوه رضي الله تعالى عنه سيدنا عبد الله بن عثمان رضي الله تعالى عنه سيدنا أبو بكر الصديق القرشي رضي الله تعالى عنه سيدنا عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه سيدنا عبد الرحمن بن عوف الجوفي رضي الله تعالى عنه سيدنا عبيدة بن الحارث القرشي رضي الله تعالى عنه سيدنا عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله تعالى عنه سيدنا عمر بن الخطاب العظيم رضي الله تعالى عنه سيدنا عثمان بن عفان القرشي رضي الله تعالى عنه خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته وضرب له بسهمه سيدنا علي بن أبي طالب الهاشمي رضي الله تعالى عنه سيدنا عمرو بن عوف حليف بني عمرو بن لؤي رضي الله تعالى عنه سيدنا عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه سيدنا عامر بن ربيعة العنزي رضي الله تعالى عنه سيدنا عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه سيدنا أبويب بن سعيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه
سيدنا عثمان بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه سيدنا قدامة بن مظعون رضي الله تعالى عنه سيدنا قتادة بن النعمان الأنصاري رضي الله تعالى عنه سيدنا معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه سيدنا معاذ بن عفراء رضي الله تعالى عنه وأخوه مالك بن ربيعة أبو سيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه سيدنا مرارة بن ربيع الأنصاري رضي الله تعالى عنه سيدنا معد بن عدي الأنصاري رضي الله تعالى عنه سيدنا مصطفى بن ساسة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف رضي الله تعالى عنه سيدنا مقداد بن عمرو الكندي رضي الله تعالى عنه علي بني زهراء سيدنا هلال بن أمية الأنصاري رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين صلى الله على سيدنا وعلى آله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بقى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفسي لا تقنطي من زلة عظمت يا نفسي لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين اللهم صل على سيدنا
محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا الله তোমার হাবিবের আশিক উম্মতগুলি মাগফিরাত বাইশোয়। আল্লাহ তোমার মায়ার বান্দাদের ওসিলায় আমি গুনাহগার বিজ্ঞান বাড়াইলাম। আমি গুনাহগারের খাতিরে কবুল ফরমাও। আহলে মজলিস তামাম রাকাইতের কবুল ফরমাও। অনেক পর্দানশীল মা বোনগুলো হাত বাড়াইছেন, তারা হাত কাটেন, তারা কবুল ফরমাও। আয় আল্লাহ আমরা এই মাহফিল গান তোমার হাবিবরে দেখাইলা। এই মাহফিলের মধ্যে তোমার হাবিব নূরানি চড়াই দয়া তোমার হাবিবের ওসিলায় আমরা মাহফিল গান দেওয়া থেকে আখির পর্যন্ত কবুল ফরমাও। সবর হাদিয়া রহমাতুল্লিল আলামিনের খিদমতে পৌঁছাই দেও। তামাম দুনিয়ার মুমিন মুমিনাত কবরবাসীর আরওয়াহে পাক সবর হাদিয়া পৌঁছাই দেও। আয় আল্লাহ আমরার বুজুর্গানে কেরামের আরওয়াহে পাক সবর হাদিয়া পৌঁছাই দেও। হযরত শাহজালাল শাহপুরের 360 ওলিয়া সহ দুনিয়ার যে জায়গা তোমার যে ওলিয়ারা ফরমাইছো আয় আল্লাহ तमाम ওলিয়া কেরামের খিদমতে সবর হাদিয়া পৌঁছাই দাও। মুর্শিদুল মুর্শিদিন হযরত মুনতালি সাহেব কিবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহি রূহে পাক সবর হাদিয়া পৌঁছাই দাও। আল্লাহ তোমার ওলির দরজাত পূরণ করো। রুহি বলতি আমরুলে পয়জিয়াব করে দেও। রূহ মুবারক আমরুলে খুশি করে দাও। হে আল্লাহ আমরার কিনারা তোমার যে মায়ার বান্দা আরাম ফরমাইছেন তার রূহে পাক সবর হাদিয়া পৌঁছাই দাও। ইয়া আল্লাহ এই মাহফিলে তার সদকার পক্ষ থেকে সদকায়ে জারিয়া হিসেবে তুমি কবুল ফরমাও। হে আল্লাহ এই গ্রামের तमाम মুর্তকানের রূহে পাক সবর হাদিয়া পৌঁছাই দাও। হে আল্লাহ
জীবনের বয়সাইলে আমরা দেখি জানিয়া না জানিয়া দোষ করছি, তোমার দরবারে আসামি বলি। দয়া করো, মায়া করো মাবুদ, মাফ করিতে। আল্লাহ তোমার তাকে মাফি না পাইলে আর কে মাফ করিয়া দিব রে মাওলা। اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأبوء من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت তুমি ছাড়া মাফ করিয়া দিলে কেউ নাই বলা, তুমি মাফ করিয়া দিলাই কেউ তোমার জিজ্ঞাসা করতো না, এখানে মাফ করিয়া দিলাই। মাফ করিয়া না দিলে তোমার তো কোনো লাভ হইত না। দয়া করো, মায়া করো, মাফ করে দাও। বাকি জিন্দগি তোমার গোলামের হক আদায় করবার তৌফিক দাও। আয় আল্লাহ, আমরা তোমার গোলামের কবুল ফরমাও। আল্লাহ, দুনিয়ার মুসাফিরির দিন শেষ হইব, তোমার হাবিবর দিদার দেখাইয়া কলিমা শরীফ পড়াইয়া তুমি থেকে উঠাইবা। আমরা চিন্তা মুদ্রা মাই বাবারে মাফ করি দাও। মা বাবায় বড় মায়া করিয়া আমরা লালন পালন করিয়া বড় করছে। আল্লাহ, আমরা মা বাবার হক আদায় করতে পারছি না। মা বাবার লাগে যে তুমি কাইয়া দিছো, তোমার দরবারে পেশ করলাম। رب ارحمهما كما ربياني رب ارحمهما كما ربياني صغيرا। يا الله, बहुत মানুষ তো কবর গেছেন কি দুনিয়ার কোনো औलाद নাই, মা আর বাবা বুয়া তারা লাগি দোয়া করলা কেউ নাই। औलादी कबर मासी जरा बोला তোমার মধ্যবর্তী আমার খবর নেবে সেবা করবো। আল্লাহ, এগুলো কবরের উপরে রহমতের জড়ি জানি করে দেন। আল্লাহ, তোমার হাবিব জিন্দা মুর্শিদ তামাম উম্মত রে মাফ করে দাও। হে আল্লাহ, খাস করে तमाम मुर्दगान दे माफ करी देओ। जिंदा अबलरे शांति और इज्जत और जिंदगी नसीब फरमाओ। ऐ अल्लाह, बहुत बेकुश बीमारियों में दुआ चाहिए। ऐ अल्लाह, खास कर हमारे सार बड़ा असुस्थ हो। अल्लाह, तमाम बीमारियों में तुम्हार कुदरती दवाखाना तक शिफा इनायत फरमाओ। तुखरिजुल हय्या मिनल मय्यिति, अल्लाह তুমি তো মরারও জিদা করতে পারো। তুমি তো মরারও জিদা করতে পারো। সবার বেমারি হলে তোমার কুদরতি দয়াখানা থেকে শিফা ইনায়ত ফরমাও। আল্লাহ, যার মনে যে ফরিয়াদ আছে তোমার ফরিয়াদ তোমার দরবারে পেশ করলাম, কবুল ফরমাও। আল্লাহ, এই মহফিলের লাগি তোমার বহুত বন্ধা খাটনি ঘাটতে আসে।
একটানা 3 দিন 4 দিন 5 দিন ধরে 8 দিন পরিশ্রম করতে আছেন মওলা আল্লাহ এই মেহনতে তোমার ওয়াস্তে বানাইয়া তুমি কবুল ফরমাও এই দুনিয়াতে দিন দুনিয়ার ভালাই দিন দুনিয়ার শান্তি এনায়েত ফরমাও ইয়া আল্লাহ আল্লাহ এই মাহফিলের লাগি তোমার বহুত বান্দা-বান্দি ওকে সাহায্য করছো বহুত মানুষে বহুত মকসুদ লইয়া দোয়া চাইছো আল্লাহ এই মাহফিলে তোমার বহুত মায়ার বান্দা করেছো ওরে ওসিলা লইয়া ভিক্ষা চাইয়া তামাম ফরিয়াদে কবুল ফরমাও বিদেশের জমিন আপনার ভাই বিরাদের আত্মীয় স্বজন যারা সহি সালামতে রাখো বিদেশ বাড়ির বহুত মানুষ বহুত জাতর পরিশানের মাঝে পড়িয়া দোয়া চাইছে আল্লাহ যে নমুনার অসুবিধার মাঝে আছেন অসুবিধা দূর করে দাও মুশকিল আছে আসান করে দেও আমরা দিলি জায়েজ মাকসাদ পুরা করে দাও ও ফামিদু আমরি ইলাল্লাহ ইন্নাল্লাহ বাসীরুম বিল ইবাদ بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين